Hemos tenido un tiempo de adoración hermoso, We had a really nice time of praising, una worshiping, semana de bendición también, amén. a week full of blessings, amen. Pero Dios no ha terminado de bendecirnos. But God still hasn't finished in blessing us. Dios todavía tiene más para bendecirnos. God still has more to bless us. Upon us. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? How many of you of the blessing of God? Levante la mano el que quiere y anhela la bendición de Dios. Put your hand up if you want the blessing of God. Ahora, ¿sabe cómo alcanzarla? Do you know how to reach it? Porque todos queremos la bendición de Dios. Because we all have the blessing of God. Pero ¿sabe cómo alcanzarla? But do you know how to reach that? Porque la bendición hay que alcanzarla. Because the blessing, you have to reach it. O sea, cuando digo alcanzarla, When I say to reach, no me refiero que ande detrás de la bendición, I'm not referring to getting behind the blessing. sino que usted esté listo para recibir la bendición. It's about you being ready to receive the blessing. Dios quiere bendecirnos, God wants to bless us, pero si usted no está listo para recibir la bendición, but if you're not ready to receive the blessings, la bendición no le va a alcanzar a usted. the blessings is not going to reach you. O sea, todos tenemos que saber cómo es que Dios bendice, We all must know how God will bless us, porque todos sabemos que Dios quiere bendecir. because we all know that God wants to bless us. Pablo le decía a Timoteo, Paul used to say to Timothy, yo deseo que seas bendecido en todas las I cosas, wish you to be blessed in all things, así como prospera tu alma. the same way that as your soul is prospering. Diga conmigo, hay una condición. There's a conviction. Say with me, there's a conviction. La condición es la siguiente: The condition is the following. yo voy a ser bendecido en todas las cosas I will be blessed in all things, según el nivel en el que yo esté. depending on the level which I'm standing on. Si yo no estoy en el nivel correcto, If I'm not standing in the right level, yo no voy a recibir la bendición, I will not receive the blessings, aunque Dios quiera bendecirme. even though that God wants to bless me. ¿Está conmigo? Do you follow me? Mucha gente busca la bendición, Many people will seek for the blessings, pero no ve la bendición, but they don't see the blessings porque no están listos para la bendición. because they're not ready to receive the blessings. ¿Sabe qué decía Pablo a los Corintios? You know what Paul used to say to Corinthians? A ustedes les doy lechita, To you I will give you milk, pero no les voy a dar comida sólida, but I'm not going to give you solid foods porque ustedes son carnales. because you are full of flesh. Ustedes no están listos para las cosas profundas. You're not ready for the deep things. ¿Cuántos maduros hay acá? How many mature people are here? ¿Se da cuenta? Do you see? ¿Se da cuenta por qué la bendición no ha llegado? Do you see what the blessing has not arrived? Porque la bendición depende Because the blessing depends de cuánto usted prospere espiritualmente. how many you are prospering spiritually. Si a qué nivel esté usted. It depends on what level, a spiritual level you No are se in. trata solo de decir, yo la quiero. It's not just about saying I want it. Tiene que estar listo para You recibirla. must be ready to receive it. Si el terreno no está listo para ser sembrado, If the land is not ready to be sown, no se puede sembrar. you will not be able to see it. Entonces diga conmigo, yo tengo que estar listo So say with me, we have to be ready para recibir la bendición. to receive the blessing. Diga conmigo, tengo que cumplir los requisitos Say with me, I must accomplish the para requirements recibir la to bendición. receive the blessings. O sea, Dios me quiere prosperar. God requires prosperity. Pero Dios no lanza su bendición a cualquiera. God is not going to send His blessing to anyone. Sabe, el domingo pasado Last Sunday, estuve enseñando en el segundo servicio, I was teaching in the second service porque en el primero estuvo el pastor José Papo Rivera, because in the first one we had Pastor Papa y Rivera. tuvimos un tiempo tremendo profético con él. We had a tremendous prophecy time with him. Más que todo fueron confirmaciones de palabras que nos han dado durante los años. It was a bit more of confirmation of words that have been given to us over the last 2 years. Todas las palabras que él dijo confirmando All of the words that he said confirming, eran cosas que usted y yo ya sabemos, por eso era confirmación. they were things that you and I, we knew, so that was a confirmation. No había nada nuevo en que nos profetizara que íbamos a hacer la iglesia más grande. It wasn't new that he was prophesying that we're going to be the biggest church in England. Ya hace años lo sabemos que Dios nos habló así. We have known this for many years. Amén. Amen. También Dios les dijo, no se muevan, no se vayan. Also, God told you or told us Eso to era, not move. eso era para usted, no para mí. That was for you. Porque donde Dios le plantó ahí tiene bendición. Because where you are planted, that's where you have your blessing. Él comenzó a profetizar y a profetizar. He started to prophesy and prophesy. Y usted sabe que ni a usted ni a mí nos conocía. And you know that he didn't know yourself or us or Yo no me myself. había sentado a hablar con él. I never sat down and talked to him before. Cuando yo terminé de ministrar la alabanza, When I finished ministering in the praise él me llamó ahí he called me
y me dijo, quiero que te quedes conmigo aquí adelante. And he said, I want you to stay with me here in the altar. Porque él no estaba seguro que yo era el pastor. Because he wasn't sure that I was the pastor. Él estaba pensando que yo era el ministro de alabanza. He thought I was the ministry of the praising. Entonces me dijo, quiero que te quedes adelante todo el tiempo que yo esté. So he said, I want you to stay in front every time I'm standing here. O sea, no me conocía realmente. So he didn't know me really. Lo había saludado el día sábado, I said hello to him on Saturday, pero no habíamos conversado. but we didn't talk. O sea, no había manera sino solo Dios, sabiendo lo que Él nos ha dado. Only God knew what he was giving us. Y vino un montón de fluir profético. And there was quite a lot of flowing in the Y fue prophecy. palabra confirmada. And they were confirming Amén. the words. Eso levantó su fe, That lifted up your faith. levantó nuestra fe. He lifted up our faith. Sabemos que el palacio viene. Amén. We know that the palace is coming. Amen. Amén. Amen. Dios, Él no sabía He didn't know que Dios nos ha hablado a nosotros lo mismo, que va a venir gente millonaria a darnos lo del templo. that God has already spoken to us. There's going to be millionaire people here Pero to give us a ya temple. nosotros lo habíamos recibido But we had received that before hace bastante tiempo. many time ago. Amén. Amen. Así que estamos esperando el momento de Dios. We are waiting for the moment of God. Se va a edificar sin deudas. You are going to Edificar sin you're going deudas. to build your debts. No vamos a pedir prestado. We are not going to ask for a loan, or Y si vamos a prestar, if we are going to loan something, mejor regalamos. it's better to give away, Para no tener problemas después que no nos paguen. so we don't have any troubles for anyone not paying us back. Pero Dios confirmó la palabra. But God confirmed the word. Fue un tiempo de mucha bendición. It was a time of great blessing. Pero yo quiero enseñarle hoy But I wanted to cómo teach you prepararse something, how to be para prepared recibir la bendición. to receive that blessing. Y quiero hablarle un poquito más sobre números, And I want to talk to you a little bit more about numbers. porque hay un nivel de bendición en Números capítulo 6. Because there's a level of blessings in Numbers Yo le chapter dije al 6. segundo servicio el día domingo, I told the second service on Sunday, hay una bendición there's a blessing que se da por impartición o that is given by transferencia. transmitting it. Esta bendición por impartición This blessing, the one that you transmit, solo se da a los hijos, is only given to the children. no se le da a cualquiera. It's not given to anyone else. Yo no puedo ir a la casa de otro I can't go to anyone else's house y orar por el miembro de otra iglesia and pray for a member of a different church y ponerme en la autoridad de su pastor. and put on authority as the pastor. Yo no puedo hacer eso I can't do that porque él está bajo otra autoridad. because he's under a different authority. Cuando otra persona de otra iglesia When someone else is from a different church, quiere tener una cinta conmigo, they want to have an appointment with me, yo le digo no puedo. I'll say I can't. Usted tiene su pastor, You have your pastor, vaya a su pastor, go to your pastor, porque yo respeto la autoridad delegada. because I respect the delegated authority. Yo no puedo saltarme la autoridad. I won't be able to jump that authority. Yo entiendo que esos son hijos de otra casa. I understand they are children from a different house. Y si quieren el consejo y la palabra de acá, And if they want the advice and the word from here, tendrían que congregarse acá. you will have to be a member of this church. Porque yo no les puedo dar la bendición de los hijos a ellos. Because I won't be able to give them the blessing of the children to Yo no them. puedo darle el tiempo que es para usted a I ellos. can't give them the time that's for you to them. Y espiritualmente no puedo dar una transferencia a alguien que no es un hijo espiritual de la casa. And spiritually, I will not be able to transmit anyone that's not a children of this house. Pastor Renato dijo en la ofrenda, Pastor Renato said in the offerings, ¿cuántos saben que esta es su casa? how many of you know that this is your house? ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Saben, no es un cliché, It's not a glitch. no es solamente decirlo. It's not just about saying it. Se trata de que usted tiene que saber cuál es su casa. It means that you must know which one's your house. Se trata que usted tiene que saber cuál es su pastor. You must know who your pastor is. Porque usted no va a poder recibir la bendición del hijo si no sabe cuál es su padre. Because you won't be able to receive the blessing of the children if you don't know who the La father bendición is. de los hijos no se le da a los que no son The hijos. blessing of the father, of the children is not given it's just given to the children. Usted no hereda a alguien que no es su hijo. You won't be able to inherit to anyone that is not your children. Y hay bendiciones en la palabra de Dios And there are blessings in the word of que God se transmiten solamente a los que son hijos. that will only be able to transmit to the one that are children. Eso es por impartición o transferencia. That's by transferring them to you. ¿Está conmigo? Do you follow me? Si usted tiene 2 y 3 pastores, If you have 2 or 3 pastors,
¿quién le va a bendecir a usted? who is going to bless you. Ah, no, pastor, a mí me bendicen los tres. Oh, Pastor, all of them three are going to bless me. Porque en el culto de la mañana estoy en su iglesia. Because in the morning service, I'm in your church. En la tarde voy a otro. In the afternoon, I go to a different Y en one. la noche voy a otro. And in the evening, I go to a different Entonces one. recibo de todos. So I'll receive from all of them. No, usted tiene que saber cuál es su pastor. No, you must know who your pastor is. Usted tiene que saber cuál es su casa. You need to know who your home is, where your home Usted tiene is. que tener una sola casa. You must have just one home. O sus hijos un día le dicen papá al carnicero Or your children is going to give, tell the butchers, they're going to call him dad. o al cartero, Or to the postman, aunque se parezca. even though they look, they look like. ¿Ah? Su hijo le dice papá al papá, ¿verdad? I hope so. Your children will call father to the father. I hope so, ¿no? Espero. O va y a cualquiera le dice, hoy tú vas a ser mi papá. Or he just goes to anyone else and say, today you're going to be my father. Y entonces cualquiera en la calle le dice, sí, ten la plata de la semana, mijo. And anyone on the street is going to say, yes, here you go, here's the money for the week. Si a usted le llega un muchacho If a young guy, a young person y le comes to you, dice, hoy quiero que seas mi papá, and they come to you and tell you, today I want you to be my father. dame lo de la semana, Give me of the week. ¿le daría a usted? Would you give that to him? No, ¿verdad que no? No. ¿Y por qué espera que Dios haga eso? What do you want God to do that? ¿Por qué espera recibir la bendición donde no está usted en la casa de su padre? Why would you want to receive the blessing if you're not in your father's house? Usted tiene que saber quién es su padre y cuál es su casa. You must know who your father is and your home. Hermano, si usted brinca de una iglesia a otra iglesia, If you jump from a different church to a different church, usted está fuera de cobertura. you're outside the covering. Si usted le pone la cabeza a cualquiera que le ponga la mano, If you put your head to anyone that's putting your hands upon you, usted está sin cobertura. you don't have a cover on yourself. ¿Y sabe qué le pasa a la gente que está sin And you know cobertura? what happened to the people that doesn't have any cover? Es terreno fértil para que Satanás siembre sus semillas. They're in an offer for Satan to seed his roots. Y después están diciendo, ¿y por qué Dios no me bendices? And then he's saying, why is God not blessing me? ¿Y por qué pasa esto en mi familia? And why is this happening in my family? ¿Y por qué mis hijos van así? And why are my children like this? Porque tú no tienes una identidad. Because you don't have an identity. Porque tú no sabes cuál es tu pastor ni cuál es tu casa. Because you don't know who your pastor is or your home is. Tienes que saber cuál es tu pastor y cuál es tu You casa. must know who your pastor and your home is. Ah, no, mi pastor está en YouTube. Oh no, my pastor is in YouTube. Hay gente que su pastor está en YouTube. For some people, the pastor is in YouTube. Y siempre buscan cualquiera que hable algo que les alcahuetee lo que ellos piensan. They will always seeking for someone that's going to tell them what they want to hear. Si les cae mal el pastor Orlando, If they don't like Pastor Orlando, ellos van a ir a quien hable mal del pastor Orlando en YouTube. they're going to seek whoever's talking bad about Pastor Orlando in Y YouTube. después vienen a la iglesia, And then they come to church, bendíceme Señor. bless me, Lord. Y Dios te dice, I can. And God says, no, well, No puedo hacerlo. I can't do it. Porque tú hablas mal de tu padre. Because you talk bad about your father. Y él es el único que te puede bendecir en cierto nivel. He said he's only going to be able to bless you to a certain level. Ah, pero como usted es muy espiritual, Because you are so spiritually. Jehová es mi pastor. Jehovah is my pastor. Nada me faltará. Nothing's going to lack. Todos somos parte del cuerpo. We're all part of the body. Dios levanta a fulano, a mengano y a sultano. God is going to lift that person, and that person. Dios levanta a todos. God is going to lift everyone. Tenemos que ser humildes We must be united y recibir de todos. and receive everything. ¿Quién le dijo a usted eso? Who told you that? Dios te puso en un lugar, God put you in a place. te puso en una iglesia, God put you in a church. te dio un padre espiritual Give you a spiritual o father. te dio un pastor. Or he give you a pastor. ¿Por qué no te sujetas? Why don't you subject yourself to him? Si quieres la bendición If you want the blessing del Padre, of the Father, tienes que saber quién es tu papá. you must know who your father is. Tienes que saber cuál es tu iglesia. You must know what's your church. Porque who's your los church. hijos de la iglesia están bajo cobertura. Because the children of the church, they are on the covering. Pero el que no está bajo la cobertura de la iglesia But if you're not under this covering, es porque está metiéndose en otro lugar. it's because they are going to a different place. Mientras los hijos estén en casa, While the children are at home, así tengan 20 años, even though if they are 20 years hacen lo old, que papá y mamá digan. they will say what mom and dad will say. Llegan a la hora que papá y mamá digan. They must come home the time that the father will tell them. Que to no, come. papá, quiero llegar a la hora que me dé la gana. Oh, hold on, father. I want to come home at the time. Fácil de resolver. It's easy to resolve that. Deme la llave de la casa. Give me the house of the keys of the house.
Deme la llave de la casa. Give me the keys of the house. De ahora en adelante, From now on, si usted quiere hacer lo que le dé la gana, if you want to do whatever you want, ya usted no vive aquí. Deme you la don't llave de la live in casa. it. Give me the keys of the house. Se acabó, no le deje la llave. That's it. Don't give him the key. Porque si usted le da la llave, Because if you give him the key, llega la hora que le da la gana. he will come whatever he wants to come. Así tenga 20 años. Even though if you're Y así he's tenga 20, 30 años. even though if he's 30 years old, Y si es tan carebarro de tener 50, todavía está en la casa and de su if padre. he's really bad and he got 50, do the same thing. Llega a la hora que papá y mamá dicen. He will come home the time that mom and mother will Porque en stay. esa casa papá y mamá son la autoridad. Because in that house, the parents are the authority. Entonces mientras usted esté en una iglesia, Was you're in a church, en la casa de papá, in the house of your usted tiene dad, que sujetarse. you must subject yourself to that. Usted no puede hacer lo que You quiere. can't do whatever you want Porque to Dios do. le estableció. Because God has established Y you usted tiene que honrar a su padre that you must honor your father para que te vaya bien. to have a good life. Ah, no, solo a mi papá físico. No. Only Es, just to my es physical un father. principio. It's a principle. Honra a tu padre Honor your father y a tu and madre your mother para que tus días sean for your largos. days to be long. Es un principio. It's a principle. Y si usted no sabe quién es su And padre, if you don't know who your father is, definitivamente usted tendrá uno. you must have one somewhere else. Pero usted no lo reconoce. But you don't recognize No that. reconoce su autoridad. You don't recognize his authority. Usted está arriesgando su ministerio You're risking your ministry. y poniéndose en descubierto delante del enemigo. Uncovering yourself in front of the enemy. Una vez fuimos a una campaña de Benny Hinn. One time there was this time we went to a campaign Íbamos mi with esposa y Benny yo Hinn, my wife and I, y otros hermanos. and other brothers. Había un hermano de la iglesia que iba con nosotros. There was a brother from the church that was with us. Llegamos a Birmingham a la campaña de Benny Hinn. We got to Birmingham to Benny Hinn's campaign. Había una fila increíblemente larga. There was a massive queue, long queue. Nos pusimos a hacer fila We started to queue up, y aquel hermano que iba con nosotros and that brother that was with us, nos dejó botados he left us behind para irse a colar más adelante because he wanted to jump the queue in front, porque él quería estar más cerca de Benny Hinn. because he wanted to be closer to Benny Hinn. Dejó al grupo botado He left everyone behind, y él se fue para allá porque quería recibir más unción. and he went to the front because he wanted to receive more anointing. Nosotros seguimos en la fila. We stayed in the queue. No íbamos a ser tan sinvergüenzas de meternos allá adelante. We were not going to jump the queue like that. Hermanos, si hay algo que los latinos y los africanos tenemos, If there's something that Africans and Latin Americans have, oh my God, Dios mío, si hay algo que tenemos en abundancia, if there's something that we are quite common in, es el respeto por las autoridades. it's not respecting the authorities. Mire, un día, antes de terminarle la historia de Benny Hinn, There was this day before finishing the story in Benny Hinn. iba a estacionar yo en Morrison I was going to park in Morrison, y estoy dejo que salga la señora so I left this lady to come out, y voy a echar el carro hacia atrás y meter el auto en el estacionamiento. and I was going to reverse and park Mientras the yo car. esperaba, As I was waiting, pasa un africano y ¡fum! Se mete. an African guy came and parked his car Yo in no, front yo of no me. soy capaz de hacer eso. I can't do that, really. Yo no soy capaz de hacer I eso. won't be able to do that. Usted pone su carro por ahí, You park your car like anywhere donde solo hay una salida, where there's only one exit, y llega un latino and a Latin y le va a parquear el carro de él al frente suyo will park his car in front of you, y se va a ir a hacer las compras. and he's going to do shopping, Sin importarle si usted tiene que salir o no. and he won't even mind if you have to come out or not. Sin importarle si usted tiene prisa o no. He won't mind if you don't have to come out. Sin importarle si usted tiene que ir al hospital o no. He won't mind if you don't have to go Sin to the importarle si hospital. usted es el pastor de una iglesia y tiene que llegar a predicar. He won't mind if you're the pastor of the church and you have to come to church to preach. Pero ahí te dejan el carro y se van. But they just leave the car there and they leave. Esas son cosas que tenemos que renunciar a ellas. Those are things that we have to get ourselves Y apart nuestra from. cultura y la africana, Our culture and the African que one. Dios tenga misericordia de nosotros. God must have mercy of us. Y ese día estamos en la fila nosotros That day we were not in the queue, y el hermano por allá adelante. and the brother was Tenía in cara así front. como diciendo así voy a estar cerca de Benny. His face was like, yeah, I'm going to be close to Benny Hinn. Y siguió la fila, He kept queuing. la fila siguió. The queue, No vimos más al hermano. we didn't see the brother. Obviamente él estaba muy adelante. Obviously, he was in front. Nosotros estábamos bastante cerca de Benny Hinn después de terminar la fila. We were really close to Benny Hill after Y él queuing up. estaba por allá. And he was over there. Porque a los que iban entrando los iban acomodando más lejos. Because to the ones that were coming first, they were putting them in the back. No por mucho que tú te aceleres y vayas a todo lugar. It doesn't mean how speed you want to go to that place. Eso quiere decir que vas a recibir más de It Dios. doesn't mean that you're going to receive more of God.
Porque Dios lo que honra es la Because obediencia what God honors is to be y obedient, la sujeción. the subjection. Ahí vas a recibir de Dios. That's when you receive of God. En Gales no había ningún movimiento, In Wales, they didn't have any movement, pero hubo un joven que amaba a Dios. but there was a young guy that he's Y en loved una God. ciudad muerta donde no había nada, And in a city that didn't have anything, Dios le tocó God touched him, y lo hizo el hombre más ungido, and then he became an anointing man, porque él estaba listo para recibir. because he was ready to receive. No fue porque se fue a YouTube, It's not because he went to YouTube. no fue porque se fue a campañas, It's not because he went to campaigns. y no le estoy diciendo que no vaya algún día alguna, I'm not telling you not to go to one of those before. pero es que hay gente que cree que va a recibir mucho porque anda de aquí a allá. But there's people that think they're going to receive because they jump from this place to another place. Todos los pastores de la ciudad creemos que es oveja nuestra. All of the pastor things of the city, we think they're our sheep. Todos decimos, ese va a mi iglesia. We'll say he goes to my church, Y otro dice, ese va a mi iglesia también. and another says yes, he goes to Y el my otro church dice, also. también asiste a la mía. And another says yes, he also goes to my Y otro church. dirá, y es líder en mi iglesia. And also will say another one Y will otro say he's dirá, y leader en la in my mía church. también. And the other one will say in my one. Tiene as grupo well. de vida en mi iglesia. He has a group of life in my church. Y otro pastor dice, sí, se congrega en la mía. And another pastor will say, yeah, he comes to my church. Usted tiene que saber quién es su padre. You must know who your father is. Tiene que saber quién es su autoridad. You must know who your authority is. Porque por más que usted quiera, Because for as much as you want, Dios no le va a bendecir si usted no sabe eso. God is not going to bless you if you don't know that. Váyase conmigo a Números, If you go with me to Numbers, capítulo 6, chapter 6, verso 24 verse 24 al 27. to 27, Dice así, and he says, bendición sacerdotal. Diga conmigo, bendición sacerdotal. the priestly blessing, say with me, the priestly blessing. Quiero que note algo. Esta bendición This blessing, no se la puede dar cualquiera. no one will be able to give it to you. No one in particular will be able Ahí to. dice que es una bendición He says there is a blessing que solo el sacerdote puede darla. that only the priest will be able to give it. No la puede dar el hermano, The brother can't give it to you. no la puede dar el vecino. The neighbor can't give it to you. Solo el sacerdote podía dar esta bendición. Only the priest will be able to give it to you. Y dice, And he says, el Señor le ordenó, el 22, el Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. the Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them. El 24, el Señor te bendiga y te guarde. 24 says, the Lord bless you and keep you. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. The Lord make his face shine upon you and be gracious Yo to tengo you. The New International Version, entonces puede ser un poquito I have diferente. the New International Version, Pero that's why ahorita it's a bit usamos la different, Reina Valera. but we use the Reina Valera version. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. The Lord turn his face toward you and give you peace. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. En otras palabras, la Biblia dice In other words, the Bible says que si el sacerdote, that if the priest, en el verso 27, in verse 27, no establece el nombre is not there, that's not the name, de Dios sobre el pueblo, the name of God upon the people, Dios no los iba a bendecir. God was not going to bless them. Así el pueblo quisiera ser bendito. Even though his people wanted to be blessed. El principio The principle es el sacerdote bendice, is that the priest is blessing, declara, he declares, pone el nombre de Jehová sobre los he hijos. puts Jehovah's name upon the children. ¿Sabe qué es poner el nombre de Jehová sobre los hijos? You know what is putting Jehovah's name upon the children? ¿Sabe cuál es su apellido? You know what your surname is? Usted tiene que tener un apellido. You must have a surname. Y cuando usted tiene un apellido, And when you have a surname, es parte de una familia. you are part of a family. Y cuando usted es parte de una familia, And when you are part of a family, come lo mismo, you eat the same, actúa igual, you act the same, se parece a su padre. you look like your father. Y si no se parece a su padre, And if you don't look like your father, es un golazo. it's a goal. Pero eso le identifica a usted But that will identify you. y le da también el derecho de recibir la bendición del Padre. And that will give you the right to receive the blessing of the Father. Dios dice, para que ellos puedan recibir mi bendición, God says, in order for them to receive my blessing, tú tienes que declarar mi nombre que está sobre you ellos. must declare my name upon them.
sea, el sacerdote The priest, tenía que reconocer a su pueblo he needed to recognize his people y decir, este es israelita, and say, see, he's an Israelite. este es de Ríos de Vida, He's from Rios de Vida. este no es de Ríos de Vida. He's not from Rios de Vida. ¿De dónde será? Where is he from? Ve tú a saber, Señor. You'll see, Lord. Este es de aquí, este es de allá. He's from here, he's from there. Solo sobre el pueblo de Israel se podía establecer la bendición. Only to the Israelites the blessing was able to be established. Y cuando el upon. sacerdote ponía la bendición And when the priest was putting the blessing, o declaraba que el pueblo era bendito, or he was declaring that the people was blessed, Dios venía detrás de las palabras del sacerdote. God used to come behind the words of the priest. Oiga, no era cualquiera, It wasn't anyone. era el sumo sacerdote o los hijos, los He sacerdotes. was the higher priest and his children. No podría bendecir cualquier otro. He couldn't bless anyone. Hay bendiciones que solo tu padre te las puede dar. There are blessings that only your father will be able to give to you. Cuando el sacerdote bendecía al pueblo, When the priest used to bless his people, Dios venía detrás de las palabras del sacerdote God used to come behind the words of the priest y bendecía al pueblo. and he used to bless the people. Pero si el sacerdote no hacía eso, But if the priest was not doing that, no había nada que desatara la bendición de Dios sobre el there pueblo. wasn't anything to release the blessing of God. Y lo primero que el sacerdote debía decir And the first thing that the priest was saying es, Jehová te bendiga, is, Jehovah will bless you, o el Señor te bendiga. or the Lord will bless you. ¿Sabe? El sacerdote comienza You know that the priest will begin poniendo o invocando el origen de la bendición sobre la vida del pueblo. by putting or invocating the blessing upon Dios the life of everyone. God, Es el origen de toda bendición. God is the origin of every blessing. Usted tiene que saber You must know que para que usted reciba la bendición that in order for you to receive the blessing, en este nivel, to this level, hay otro montón de bendiciones. there's another lot of blessings. La Biblia establece The Bible establishes que hay más de 33,000 promesas en ella. there are more than 33,000 promises. Eso in dicen there. los estudiosos. That's what the study said. Pero esta bendición But this blessing solo puede ser dada por el sacerdote de la casa. can only be given by the priest of the home, No lo puede dar otro. not anyone else. Ah, pastor, yo no creo eso. Oh, pastor, I don't believe in that. Crea lo que usted quiera. Believe whatever you want to believe. Pero a mí me importa lo que la Biblia dice. But I care about what the Bible Ahora, says. si usted lo quiere cambiar, If you want to change it, eso es problema suyo. that's your problem. Pero la palabra de Dios establece un principio de autoridad. But the word of God establishes a principle of ¿Sabe authority. por qué Dios hace esto? You know why God does do this? Porque mucha gente quiere hacer lo que quiera. Because many people will want to do whatever they want to do. Y cuando hacen lo que quieren, And when they want whatever they want to do, ellos andan sobre la voluntad permisiva. they will follow the Permissive. permissive will. Ellos andan sobre la voluntad permisiva. They will just follow the permissive will. Y cuando usted anda sobre la voluntad permisiva, And when you walk upon the permissive will, usted anda sin cobertura de Dios. you won't have covering of God. Y su vida And your life va a recibir will receive cualquier cosa. anything. Pero Dios no quiere que recibamos cualquier cosa. But God doesn't want us to receive anything. Dios quiere que estemos bajo cobertura. He wants us to be under a covering. Y entonces, diga conmigo, Dios And say with me, God es el origen is the origin de toda bendición. of every blessing. Si el sacerdote tiene que poner el origen o declarar que Dios le va a bendecir. The priest must put the origin Es or una declare that God is declaración. going to give to bless them. It's a declaration. Dios es el portador de la bendición. God is the one that brings the Ahora, blessing. lo segundo que dice en ese texto, The second thing that says in that dice, text, y el Señor te guarde. and say that God must guard you. The Lord. ¿Sabe? La palabra guardar en el hebreo The word to keep in the Hebrew es chamar. is shamak. Diga conmigo, chamar. Chamar. Diga, chamar. Say with me, chamar. Chamar quiere decir, Chamar means literalmente, literally poner un cerco de espinas alrededor. to put a circle of spines around you. Eso quiere decir chamar. That's what chamar means. Poner un círculo de espinas, un cerco de espinas To put a circle of spines alrededor. around you. Cuando Dios te bendice, When God bless you, siempre va a haber alguien que quiera robar la there's bendición. always someone that wants to steal the blessing. Y Dios no quiere que te roben la bendición. And God doesn't want them to steal Entonces the Él blessing. pone un cerco So he has a circle de espinas alrededor tuyo. or spine or of spines ¿Sabe around qué you. decía Satanás de Job? You know what Satan used to say about Job? No lo puedo tocar I can't touch him porque tú le has protegido, le has puesto un cerco. because you are protected him. Si el diablo no te puede tocar The devil can't touch you
cuando hay un cerco a tu alrededor. when there's a circle around you. Pero esto se da porque se ha puesto la bendición sobre tu vida. And this is given because the blessing has been put upon your life. Usted tiene que saber quién es su padre. You must know who your father is. Usted va a ser bendecido en la casa de su padre. You'll be blessed in your father's home. ¿Sabe qué dijo el hijo pródigo? You know what the firstborn said? En la casa de mi padre, In the house of my father. aún los jornaleros comen. Even to the servants, they eat. Ellos están bien. They are good. ¿Y sabe qué dijo? And you know what he said? Yo fuera de la casa de mi padre estoy mal. Me outside my house, I am bad. Cuando él vuelve a la casa del padre, When he comes back to his father's home, surprise. sorpresa. Zapatos nuevos, New shoes, nuevo vestido, new dress, bendición, blessings, el becerro gordo para él. the big animal for him. Pero ¿dónde recibió eso? When they received that Diga conmigo, en la casa del padre. in his father's home, Porque ahí fue donde Dios lo puso. because that was where God put him. Y eso se llama obediencia. And that's to be obedience. Cuando usted está en obediencia, When you are obedience, los líderes, la autoridad the leaders or the authority puede bendecirte will be able to bless you. y establece la bendición de Dios sobre tu vida. And they will establish the blessing of God Y upon your life. entonces Dios te cerca Then God will put a circle around you. porque tú estás donde debes de estar. Because you are where you must be. Hermano, moverse To move no es cosa sencilla. is not a simple thing. Llamarse o levantar una iglesia no es cosa sencilla. To be called or to rise up a church, Si raise up a Dios church is no not te simple. llamó a hacer algo, If God didn't call you to do something, no lo hagas. do not do it. Porque el fuego va a probar esa obra. Because the fire will prove that work. Y la va a probar cuando Cristo venga por la iglesia. And he's going to prove when Christ comes for his church. Y si edificó en madero, en hena o en jarasca, dice la palabra en Corintios, And if they build in wooden, Corinthians says, entonces el fuego la va a consumir. then the fire is going to burn it. Usted puede edificar con madera You can build with wood, y se puede ver ok. and it looks Y está alright, bonito. and it looks nice. Pero eso no pasa la prueba del fuego de Dios. But that will not pass the proof of fire. Para que from God. pase la prueba del fuego de Dios, In order to pass through the fire of tiene God, que edificar con oro, you might build with gold, con plata with silver, y piedras preciosas. and beautiful stones. Los que están estudiando conmigo Corintios en la madrugada saben esto. The one that's studying Corinthians with me in the morning Si will usted know quiere it. aprender sobre el libro de Corintios, If you want to learn about Corinthians, es muy fácil. it's quite easy. A las 4:30 de la mañana, From 4:30 in the morning, usted está conectado en la sala de oración virtual. you can be connected in online prayers. Estamos adorando media hora We are praising them for half an hour. y a las 5 empezamos la enseñanza And from 5 o'clock in the morning, we'll y start the después, session. después oramos e intercedemos. And then we'll pray De lunes a viernes. Monday to Friday. Lo espero. I'll wait for you. Cuando usted edifica When you build con las cosas que Dios le da, with the things that God has given you, su obra es aprobada por Dios. your labor is proved by God. Pero si Dios no le llama a usted, But if God didn't call you, usted va a poner otras cosas you're going to put different y things. usted entra en juicio de Dios. And then you come into the judgment of Ay, God. pastor, será así. Oh, Sí, pastor, es it was así. like that. Pastor, is it like that? Yes, Cuando it is Dios like te that. llama, When God calls you, yo atiendo a la voz de Dios. I will listen to the voice of God. Si Dios no me llama, If God doesn't call me, quiere decir que quiere que me quede donde esté. it means that He's telling me to stay where I am. Hermano, y no es su conciencia la que le va a decir esto. It's not your conscience that's going to talk to Así you que about aprende, that. esto es otro asunto. This is a different thing. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? You know what the problem with many are? Que Is nosotros cometimos un error. that we've made a mistake. Le comenzamos a dar alimento muy profundo a We ustedes. started to give you a deep food to your Les feet. comenzamos a dar mucha palabra de otro nivel, We were feeding you with a different word from a different level. mucha palabra profética, Too much of a prophesy word. muchas cosas difíciles de entender. Many difficult things to understand. Y muchos no estaban listos para esa palabra. And many of you were not ready for that word. Se atragantaron con lo profético. They had too much of the prophecy. Se atragantaron con lo apostólico. They had too much of the apostolic. Se atragantaron con muchas revelaciones. They had too much revelation in their life. Por eso Pablo le dice a los corintios, That's what Paul says to Corinthians. por eso no les quiero dar nada de eso, solo lechita. That's why I don't want to give you anything of that. I Pero just ¿sabe want to qué give you dice some mucho, milk. sabe qué dice mucha gente? And you know what many people say? Es que yo ya tengo mucho tiempo de estar en la iglesia. Oh, I've been in this church too many years. Y eso de doctrina básica yo ya lo he visto. And the basic doctrine, I've seen that before. Pues necesitas otra vez. Cuando hablas así es porque necesitas repetir. When you talk like that, it's because you must do the book again. Mientras tú andes en pleitos, en divisiones, When you're fighting or in divisions, dice Pablo Paul says que usted es carnal. that you have too much of a flesh. in you. Carnal.
You have the flesh no in you. tiene madurez. You don't have, you haven't Y sabe matured. que yo cometí el error You know, I made a mistake de agarrar gente que era chismosa, of gathering people that they used to gossip, que andaba en pleitos, that they used to fight. que no se sujetaba a la autoridad, They were not subjected to authority, y le dimos vianda and we gave them y se atragantaron. too much, and they had too much of a faith. Dígale que está a su lado, usted tiene que aprender los principios de la palabra. Tell the person next to you, you must learn the basics of the word. Dice tercero, And the third one says, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. the Lord make his face shine upon you. La palabra resplandecer, diga conmigo, resplandecer The word to shine, es or, it means or, gold. or, Gold. O-H-A, Or. 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 Eso es la palabra resplandecer en hebreo. That's what shine means. Or. ¿Sabe qué significa esa palabra? You know what that means? Literalmente, Literally, resplandecer con luz. it's with shine, with light. Dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre, And he says, the Lord might make your face shine diga conmigo, sobre ti. upon you. Quiere decir It means que Dios se va a manifestar en su vida. that God will manifest in your life. Hermano, si no hay sujeción, If you don't have subjection, si usted no sabe cuál es su casa, if you don't know where your home is, si usted no sabe cuál es su pastor, if you don't know who your pastor is, Dios no se puede manifestar a usted. God will not be able to manifest on you. Él no puede hacer resplandecer su rostro sobre He usted, won't be able to shine his face on you, porque Dios nunca because God never va a manifestarse will manifest en la himself vida de un rebelde. in a rebel's life. La más grande demanda bíblica es la obediencia. Biggest demand in the Bible is to be obedient. Oiga, diga conmigo, Dios haga resplandecer su rostro Say with me, God might make my sobre shine mí. Dígale al que face. está a su lado, Tell the person next to Dios haga resplandecer su rostro. you, God will make your face shine. Hermano, esto quiere decir que Dios se va a mostrar a su vida. It means that God is going to manifest in your life. Mientras usted esté sujeto, Was you're subjected, mientras usted respete autoridad, was you're respecting your authority, los pastores podemos lanzar sobre usted bendición. the pastors might throw blessings upon your life. Y aunque la lancemos porque no sepamos quién es usted, And even though if we send it because you don't know who you are, no quiere decir que Dios va a ser engañado. it doesn't mean that God is going to be betrayed. Dios le conoce. God knows you. Dios sabe desde que usted se levanta hasta que se acuesta quién es usted. God knows you from you have woken up to the time you go to bed. Dios no va a mostrar su rostro God is not going to show his face a quien no pueda gobernar. to no one that's not going to be able to govern. Porque si usted no puede ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios, Because if you can't be governed by the Spirit of God, tampoco la unción va a estar sobre su vida. the same way the anointing is not going to be upon your life. La revelación de Dios sobre su vida no va a estar. The revelation of God is not going to be upon your life. Ahora usted me dice, ay, bueno, ¿y cuál es la que yo tengo? And you're going to tell me, so which one is the one I Yo no have? sé cuál es la que tú tienes, I don't know which one is the one pero you no have. tiene la de Dios si no cumple los requisitos. You have like, the one from God if you don't Es muy the fácil requirements. It's quite easy entender quién es del Espíritu y quién no. to understand who is from the Spirit and who is not. Si usted se levantara a las 4 de la mañana como nosotros, If you wake up in the morning at 4 o'clock in the a morning like buscar us, el rostro de to Dios seek the face of God y a escuchar la enseñanza de and Corintios, to listen to the teaching of Corinthians, usted se daría cuenta que eso no es nada nuevo. you will find out that this is nothing new. Usted se daría cuenta cómo se resuelven los problemas en la iglesia You will find out how to resolve the problems in church. y podría discernir And you will be able to see qué es de Dios y qué no es de Dios. from God and what's not from God. Pablo dijo, Paul said, si ustedes siguen en peleas, if you keep fighting en enojos, and you're en slumbering rebeliones, in rebellions, ustedes son carnales. you are full of flesh. Pero si ustedes son espirituales, But if you're spirituals, edifican la iglesia. you will build a church. Es sencillo. It's quite simple. Cuando el sacerdote dice el rostro, haga resplandecer sobre ti, When the priest says the shine of God will shine upon your face, está diciendo he will say que Dios se manifieste a tu vida. that he's calling God to manifest Y upon your Dios life. se va a manifestar a tu vida. And God is going to manifest in your Cuando life. usted sabe When you know a qué Dios lo llamó, to what God has called quién you, es usted, who you are, Dios no se va a esconder de usted. God is not going to hide from you. ¿Saben? Lo contrario It's against, sería esconder el rostro. it's contrary to hide the face. Porque si el rostro no se manifiesta en ti, Because if the face is not manifesting in your quiere life, decir que Dios lo ha escondido de ti. it means that God has hidden it from you. ¿Sabe esto lo que oraba David?
This is what David used to speak about. Y es lo que dice Deuteronomio también. And it's what Deuteronomy says. Se lo voy a leer a usted I'm going to read it to en you. el 31:17. 31:17. Se lo leo, no lo busque, se lo leo. I'm going to read it to you. Don't read it. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. On that day I will become angry with them and forsake them. I will hide my face from them and they will be destroyed. Y dice, y serán consumidos y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, porque por lo que dirá en aquel día, no será por mi Dios, no está en medio de mí que han alcanzado estos males. And he says, many disasters and difficulties will come upon them, and on that day they will ask, have not these disasters come upon us because of our God is not with us? Sabe, lo contrario es que el rostro resplandezca de ti, The contrary is the face of God will shine on your face. es que Dios esconda su rostro de ti. Is for God to Eso lo hide His opuesto. face on you. Eso es lo opuesto. Is against that. Si el rostro de Dios resplandece en ti, If the face of God is shining upon you, tú vas a estar protegido, you will be protected. Dios se va a mostrar a tu vida. God will show in your life. Dile que estás a lado, Dios se va a mostrar a tu vida. Tell the person next to you, God will show in your life. Ahora, ¿cómo se da esto? So how is that going to happen? Porque hay alguien que te bendice. Because there's someone that is going to bless you. Pero si tú no sabes quién es tu padre, But if you don't know who your father ni is, cuál es tu iglesia, or your church, ¿quién te va a bendecir? who is going to bless you? A veces hablas mal de un pastor. Sometimes you talk bad about a pastor. Puede ser de tu pastor. It could be your pastor. O pongámoslo, ampliémoslo un poquito. Or let's open it up a little bit. Quizá tú agarras el famoso YouTube Or probably you open up the famous YouTube y buscas todas las malas enseñanzas and you seek for all the bad teachings, o todos aquellos que hablan mal de X pastor. all those bad things that talk bad things about those pastors. Y usted se pone en la posición del que habla en el video. And you'll stand in the position of the person that's talking Y about. después le dice a otro, And then you tell someone, ve look, que ese era un ladrón. he used to be a thief. Ve que ese era un hijo del diablo. You see, he was a son of the devil. Ve que este es esto. You see, he's this. ¿Y sabe qué? And you know what? Dios quería usar la unción que estaba sobre ese hombre para bendecirte a ti. God wanted to use the anointing that was in that man to bless you, Pero no lo puede hacer but he won't be able to do it porque tú no reconoces lo que hay en él. because you don't recognize what's in his life. Cuando tú no reconoces When you don't recognize tu autoridad o tu pastor, the authority of a different pastor, pasa lo mismo. the same will happen. Tú hablas mal del que te va a bendecir. You will talk bad things about of the person that's going to Si, bless you. si tú hablas mal del líder de tu grupo, If you talk bad about your leader del grupo de vida, of group of life, sabe, Dios lo puso ahí God put him there para bendecirte. to bless you. Pero como tú hablas mal, But because you talk bad things, no lo reconoces, you don't recognize it. porque si lo reconocieras, Because if you recognize it, lo honrarías, you will honor him. lo tendrías en alta estima, como You dice will la palabra, you will have in high self-esteem, y Dios te bendeciría. and God will bless you. Pero no te puede bendecir But God can't bless you porque haces lo contrario. because you do the thing against it. Y eso quiere decir que el rostro se esconde. And that means his face will hide from you. Pero yo quiero que el rostro de Dios resplandezca en mí. But I want the face of God to shine upon me. Dile que está a su lado, yo quiero que el rostro de Dios resplandezca en mí. Tell the person next to you, I want the face of God to shine upon me. Sabe, dice, te lo voy a ir rápido, He says, I'm going to go Dice- really quick. tenga misericordia de ti. Have mercy of me, of you. Sabe, es la palabra hanat en hebreo. It's the word hana. Quiere Hanam decir que in se Hebrew. inclina. It means to bow. Literalmente, Literally, quiere decir es moverse en favor de. it means you move in favor of him. Cuando tú estás bajo autoridad When you are under authority y la bendición es suelta sobre tu vida, and the blessing is released upon your life, Dios va a verte God will see y se va a inclinar a ti. and he will bow before you. Dile que está a su lado, el favor de Dios va a venir sobre mí. Tell them next to you, the favor of God will come to me. Eso se llama gracia. That's what's called grace. Por eso estás aquí, porque la gracia de Dios se inclinó a ti. That's why you're here, because the grace of God came Y upon you. dice, el Señor alce sobre ti su rostro And he says, the Lord will put his face, or rise your face upon you. ¿Sabe? Cuando Dios alza su rostro, When God puts his head up, God put Te his mira. face up. es como en el libro de Esther.
It's like in the book of Esther. Si usted ha leído el libro de Esther, If you have read the book of Esther, usted se da cuenta que Esther entró con miedo al patio del rey. you will find out Esther came with fear. Y si el rey no levantaba el cetro, And if the king will not raise up his authority, así fuera la esposa. even though if he was the wife, ¿Está conmigo? do you follow me? Porque la esposa es tipo de la iglesia. Because wife is the sign of church. Esther es tipo de la iglesia. ¿Estamos acá? Do you follow me? Esther es tipo de la iglesia. It's a sign. It's a symbol of church. Y el rey en el libro de Esther And the king in the book of Esther es tipo de Dios. is the type of God. Si el rey If the king no levantaba su cetro, will not put his authority, así fuera la esposa, even though if he was the wife, la esposa moría. the wife will die. Aunque era la esposa legal. Even though it was his legal wife. El hecho de ser la esposa Just because she was the wife, no le daba el derecho de entrar así. it doesn't give her the authority to come inside. Tenía que el rey levantar su cetro y mirarla. The king must give the authority to come in. Hay una manera para que el rey levante su mirada a nosotros. There's a way for the king to raise up his face to you. Cuando usted entra por el camino correcto, When you come through the right way, de la manera correcta. through the right way. Eso quiere decir que Él te va a dar su favor. That means he's going to give you his favor. Usted puede orar al Padre You can pray to the Father, y el Padre lo va a escuchar. and the Father will listen to you, Y Él le va a responder and he will reply to you, porque Él ha levantado su mirada en su favor. because he has lifted up Le estoy diciendo, puedes venir. he's looked to his favor. Puedes venir, He's hijo. telling you can come. Si tú estás en iglesia, If you're in church pero entras por el camino equivocado, and you're not coming through the right way, no te vas a encontrar con Dios. you will not find God. Cuando Dios dice, yo levanto mi mirada sobre ti, When God says, I'm going to put my eyes upon está you, diciendo, pide lo que quieras. he's telling you, ask me for anything. Pide lo que quieras, Ask me for anything. porque Dios está para suplir tu necesidad. Because God is is here to supply your Mucha needs. gente no es suplida su necesidad porque no entiende esto. God doesn't supply his needs because they don't understand this. Termino ahí, póngase en pie, después seguiré en otro momento. I'm going to finish if you stand on your feet. Póngase en pie y levante sus manitas si puede ir donde usted está. Stand on your feet and put your hand up if you can where you are. Y hable con Dios un momento. Talk with God for a moment. Cuéntele a Dios cómo usted ha estado viviendo. Tell God where you've been living, ¿Qué es lo que usted ha estado haciendo? what you've been up to. Quizá usted ha estado irrespetando autoridades. Probably you haven't been respecting your authorities. Quizá usted ha estado haciendo según le parece. Probably you've been doing the way you think is Hable con Dios un momento. Talk to God for a moment. Esto es algo que solo usted y Dios pueden hablar. This is just one thing that you can talk to God about. Porque usted tiene que pedirle perdón a Dios. And if you have to ask for forgiveness, Si usted no ha entendido este principio. if you haven't understood this Si principle, lo hizo por ignorancia, if you did it because you were ignorant, igual pídale perdón a Dios. ask Him to forgive. Y dígale, Señor, perdóname. Tell Him, Lord, forgive me, Porque yo no había entendido esto. because I didn't understand this. Pero ahora sé But now I know que hay algunas bendiciones there's some blessings que solo vienen that only come a través de la casa, through the house, a través del sacerdote. through the priest. Padre, y hoy te pido perdón Father, I ask you for forgiveness porque he hablado mal, because I've spoken bad. he irrespetado la casa, I have not respected the house en la que tú me pusiste, the house which you have put me upon, la autoridad que tú me the pusiste. authority that you have given me. Y esa es la autoridad And this is the authority que tú has establecido para bendecirme. that you have established to bless me. Tú lo decidiste You have decided it. y yo no había entendido. And I didn't understand. Pero hoy te this. pido perdón I ask you to forgive me. y me someto a la obediencia en ti I will submit myself to your obedience y a la autoridad. and your authority. Y si tú me plantaste acá, And you have planted me here. aquí voy a estar, Here I am, en obediencia, being obedience en sumisión, and in submission, honrando honoring tu casa your house y a tus siervos. and your servants. Levanta tus manos, hay una presencia de Dios tremenda. Put your hand up. There's a presence of God here. Hay una unción que acaba de descender aquí muy fuerte. There's anointing that's coming to this Hay una place. unción poderosísima. Powerful anointing in this place. Yo literalmente sentí que un fuego bajó en ese momento. I literally feel the fire coming upon this Puedo place. sentir en mis manos, hay un fuego de I Dios. feel it in my hands. It's the fire of God. Sabes, es un fuego It's a fire
que va a traer bendición a tu vida, that will bring blessings to your life, pero que también está quemando hojarasca, that is also burning the bad things. también está quemando las maderas, It's burning the wood. el heno, está quemando It's burning todo lo que el enemigo ha sembrado. all of what the enemy has sown. Cuando tú te arrepientes When you are repented y vienes a Él, and you come to Him, Él te sana.